Liyo! Okay na ba? Mas Ryan, okay na? Okay na, sounds? Bang! Nakpil, 3 points! Bisnar, jumper. Yes, sir. Moniera, Moniera. To Cedric. Yes, sir. Ano import natin? Uy, grabe naman yun sa ilalim. Ayan. Tikoy. Yes, sir. Still, kuhanin mo Pilipinas. Pilipinas, jumper. Yes, sir. Ito Nakpil. Tumera ng 3. Yes, sir. Hindi man lang tumama sa net. Screen. Moniera tumira ng 3. Yes, sir! Let's go, Col! Coach, may bago. Manood lang kayo, manood. Luwan lang. Sali naman siya. Yan, 0-7 score natin. 0-7, sige, 0-7. Sige lang, bawi. Baking Palms. Shoutout sa'yo, Fernandez. Tumira ng press, pasok. Wala. Kuha ni Picoy. Grabe, bilis ni Picoy. Tumira ng 3. Bang! Fernandez versus Robert. Uy, binigay kay. Uy, grabe naman yun. Ganda sa lalim. Pilipinas. Jumper. Yes, sir. Picoy, tumira ng 3. Yes, sir. Picoy. Tumira. Yes, sir. Nakpil, tumira. Sir. Moniera. To Cedric. Yes, sir. Hiram no kasarag mo. Hiram sa kilaban. Cedric tumira. Yes, sir. Bang. Jello. Fernandez. Tumira. Yes, sir. 1-on-1. Grabing talon yun. Meron ng bang! 3 points! Grabe naman yun. So, kuha ni Moniera. Pagkakataon na naman ulit. JP. Yes, sir! Ayan, bola ng mga taga-Dubai. Nakpil. To Fernandez. Umake. Tumira ng 3. Yes, sir! To Fernandez. To Bisnar. To Uy. Grabe naman yun. Naliop. To Bisnar. Na libre. Tumira ng 3. Short. Kuha ni Uy. Grabe. Uy. Moniera. Ligay kay Loyola. Yes, sir! Last na tayo. Last. Kuha ni Uy. Binigay kay Nakpil. Bisnar. To Jello. Tumira ng 3. Yes, sir! Moniera versus Bisnar. Moniera. To Cedric. Uy! Yes! Grabe naman yun! Let's go! Yun! Congratulations sa Batang Majas!